السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. الوغ اليوم ان شاء الله اختاريت ندير ابليكاسيون دو كور دي بلان فاكتوريال كومبليت. الوغ اليوم اختاريت واحد بتيت اكزرسيس واخا صغير ولكن كي ابليكي لا بلوبار دو كور اللي كنت ديجا شرحت سيرتو في لو كور دي بلان فاكتوريال كومبليت. الوغ ليكزرسيس ديالي عبارة عن كوا سي ou bien l'objectif منه c'est de connaître la consommation d'essence d'une voiture lorsqu'on roule plus ou moins chargé et plus ou moins vite. D'accord. Alors, هنا في l'exercice ديالي كنشوف عندي deux facteurs. Alors, عندي facteur 1 c'est la vitesse, facteur 2 هي la surcharge. شنو كنقصدو بلا surcharge؟ alors la surcharge هي ديك الطوموبيل شحال كتهز من شارج او شحال كتهز aussi من personne. D'accord. Alors, puis quelle est la réponse? Consommation. Alors, la réponse d'IL, il y a la consommation de l'essence en litres pour 100 km parcourus. Les questions, c'est comme les suivants. Alors, la question 1, c'est dessiner le domaine d'étude. Yani, qui fait déjà le domaine d'étude, c'est parmi les étapes très importantes. Qui définir le domaine اللي كنخدم فيه. La question 2, c'est déterminer le diagramme des faits. يعني كنشوف les faits ديال chaque facteur على la réponse. Troisième, c'est de calculer l'effet global des facteurs. Le quatrième, c'est déterminer la matrice d'essai. Donc, c'est toujours application du cours. Alors, le cinquième, c'est trouver le modèle mathématique avec les coefficients. Bon, j'ai choisi avec interaction. Alors, interaction, باش كنعرف comment calculer, mais كيكون عندي واحد le terme d'interaction في le modèle ديالي. Alors, على بركة الله. Alors, on commence par première question. Alors, la première question, شنو هي؟ La première question, c'est dessiner le domaine d'étude. Alors, j'ai choisi بالعاني اني ندير واحد l'exercice manuel. Bon, حنايا في les laboratoires ou bien dans les industries. Alors, toujours ملي كيكون عندي واحد le problème, alors كنمشي كندير في logiciel. Alors, le problème كيخرج نيشان. Alors, il suffit تكون كاتب bien interpréter les choses, bien interpréter les figures. Alors, هنايا choisir manuellement هي باش نعرفوا كيفاش يمكن لي نحل واحد petit problème manuellement دغيا يعني في واحد 2 minutes دغيا يكون خرج ليا لو بروبليم ديالي. alors على بركه الله. alors le domaine d'étude c'est comme ça. كناخذ le facteur 1 ديالي نحطو هنايا. donc le facteur 1 c'est la vitesse et كناخذ هنايا c'est le facteur 2 surcharge. bon juste pour marquer que في الفيتيس هنايا كنشوف عندي la vitesse كنشوف عندي 80 et 120. هنايا في surcharge كنشوف عندي 0 et 300. alors 80 c'est le niveau bas de vitesse, 120 c'est le niveau haut de la vitesse, 0 c'est le niveau bas, 300 c'est le niveau haut. alors هنايا غنماركيهم. la vitesse عندها le niveau هو يسمحوا لي على الكتابه ديالي. المهم هو الشرح ديالي يوصل ويكون خفيف. alors le niveau haut عندي هو 120 et bon le niveau bas c'est 80. alors pour les surcharges عندي هنايا le niveau haut هو c'est 300 et bon le niveau bas c'est 0. اتفقنا. alors هنايا كنجي كنمونسيونيها هنا. bon هنايا عندي pour la vitesse le niveau bas c'est 80. كنتمنى تكونوا كتشوفوا. et bon pour le niveau haut c'est 120. هنايا surcharge عندي le niveau haut هو 300 mais le niveau bas c'est 0. bon يمكن لي نطلع هنايا شي شويه باش يبان ليا ملي نجي ندير لو دومين ديالي يبان لي. alors غنبدا بلو نيفو هو. alors عندي كندير هي كنمدد لي ليني ديالي اي كنجي كنمدد هنا. alors هذه لا بروميير بوين d'intersection بيناتهم. alors هنايا لو نيفو هو كنشوف 80 اي كنشوف هذه. alors هنا غادي نجي وغادي نمدد كوم سا. alors هاد لو كاري هذا اللي عندي هنايا انايا j'utilise les couleurs
pour mentionner. Bon, voilà. هذا عندي أنايا هو le domaine d'études. Très bien. نتمنى تكونوا ماشيين متبعين معايا. هذا c'est le domaine d'études. Alors, la première question, c'est l'INARA. On passe deuxième question, اللي قال لي déterminer le diagramme d'effet. Alors, هذا le diagramme d'effet في آخر كور كنت حطيت على le plan factoriel complet. كانوا جاوني des questions من عند des amis. كيفاش نعرف l'effet et كيفاش نكالكولي l'effet global et l'effet moyen. وهما parmi les choses les plus simples. juste واحد الكالكولي هو بسيط. ولكن كنعرف منه كيفاش انفلوي داك الفاكتور على لا ريبونس ديالي. حنايا غادي نشوفوا كيفاش نديتيرمينيو ليفي ديال واحد لو فاكتور. الوغ اول حاجه غادي نبدا بفاكتور 1. الوغ باش نديتيرمينيو واحد لو دياغرام ديفي توجور كيكون عندي واحد لو روبير. هنايا عندي لا فيتيس هي فاكتور 1 هنايا عندي la réponse. Alors, pour la vitesse, on dit ça c'est le niveau bas. Bon, ça c'est le niveau haut. Ça c'est le niveau haut. Et pour la réponse, هنايا كنشوف بالنسبة للريبونس كنشوف عندي في 80 كنشوف عندي هنايا 8,3 et 9,7. Et pour 120 كنشوف عندي 10,7 et 12,3. كيفاش غادي يمكن لي ناخذ واحد لا ريبونس وحده. الوغ هنايا غادي نكالكولي لا موين دي ريبونس. الوغ لا موين دي ريبونس كيتكالكولا pour le niveau مثلا pour le niveau bas لا par exemple اللي هو 80 غتكون y1 ديالو هي 8,3 9,7 sur 2. Bon, 8,3, 9,7, bon, je pense qu'il est égal à 9. يمكن لكم vérifier par calculatrice. Et niveau, hop, c'est y2 égale 3. C'est y2, je m'excuse, égal, c'est 10,7 plus 12,3 sur 2, bon, 10,7. Je pense qu'il est égal à 11, bon, 11,7. Vérifiez la calculatrice باش يكونوا عندكم les valeurs exactes. Alors هنا كنجي كنحط 9 هنا كتكون 11,5. Bon, هنايا 9 avec 80 le niveau bas مع la moyenne des réponses اللي هي égale 9 et هنايا 11,5 مع لا فيتيس اللي هي لا فالور ماكسيمال ديالي لانه لا فيتيس فيكسيناها في واحد لا فالور ماكسيمال 120 اي لي سورشارج فيكسينا لا فالور ماكسيمال في 300 كيلوغرام. الوغ هنا كنشوف عندي واحد لوغمونطاسيون. بون هنا كنشوف عندي واحد لا بونط طالعه. الوغ ملي كنشوف عندي واحد لوغمونطاسيون من لا فالور اللي كتكون با لواحد لا فالور هو هنايا كيكون عندي واحد لو بوين او بيان ان افي بوزيتيف ديال لو فاكتور. يعني لا فيتيس عندها افي بوزيتيف على لا ريبونس. وفوقاش غنعرفوا هذا غنعرفوا في ديرنيير كيستيون باش نفيريفيو واش بصح عنده افي بوزيتيف او با. الوغ بالنسبه للفاكتور الثاني اللي هو السورشارج كنديروا ميم شوز لا ريبونس كنديروا ميم ديمارش. بون نيفو با ها y1 شحال اي نيفو هو ها y2 شحال. هنايا كي كنشوفوا عاوتاني بالنسبه للسورشارج عندي 0 0 بون عندي هنايا 8,3 10,7 اي في نيفو ماكسيمال كنلقى 300 9,7 12,3. الوغ ميمكنليش ناخذ 4 فالور. الوغ دوا كالكولي لا موين ديال لي ريبونس. الوغ لا موين ديال لي ريبونس y2 الوغ غتجيني هي je m'excuse غتجيني هي 8,3 plus 10,7 sur 2. Et bon هنا غادي تجيني 9,7 plus 12,3 sur 2. alors هنا تقريبا بون غادي تجيني شي 9,7
5 المهم جاتني 9.5 تقريبا. هنايا سي 11. انا قلت لكم فيريفيو بالكالكولاتريس. عاودوا نتوما الحساب، خذوا ليكزيرسيس وعاودوا الحساب باش تحديروا داكشي اكزاكت. الوغ هنايا كنشوف لي سورشارج عندي 0 et la valeur maximale c'est 300. Alors la réponse عندي la valeur maximale c'est 11 et la valeur minimale عندي هي 9.5. alors la valeur minimale مع le 0 عندي هي هذه. bon هنا كتجيني le point ديالي et le niveau maximal هو هذا. voilà. عاوتاني حتى هنايا كنشوف عندي بونط. الوغ اوسي لا سورشارج عندها افي بوزيتيف، بمعنى شحال ما تزاد ليا شحال ما تزاد ليا لي سورشارج، يعني شحال ما تزادوا ليا لي كيلو في هذيك الفواتور، وشحال ما كانت لا فيتيس كبيره، شحال ما لا كونسوماسيون ديسونس حتى هي كتكون كبيره ديال داك لا فواتور. اتفقنا. هنايا هاد ليكزيرسيس كيعطينا ايدي هذيك لا فواتور ديالي شحال غتكونسومي ليا من ليسونس. الا مثلا كان عندي الماكسيمال ديال لي سورشارج هو 300 وكان عندي مثلا الماكسيمال ديال لا فيتيس مشيت ب 120، يعني شحال الا مشيت ب 120 وكانت عندي السورشارج 300، ها شحال تكون عندي الكونسوماسيون، ها شحال نكونسومي. الوغ هنايا درنا لا كيسيون دو ديتيرميني لو دياغرام، ديتيرمينينا لو دياغرام ديفي. الوغ بالنسبه للتروازيام كيسيون سي دو كالكولي ليفي جلوبال دو فاكتور. هذا هو لا كيسيون اللي كان بزاف وجاني من دي زامي اللي كنحييهم. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم. الوغ هنايا بور ليفي جلوبال كي كتشوفوا معايا بور فيتيس. الوغ بور لا فيتيس شوفوا كي كنديروا توجور بور ليفي جلوبال سي y2 moins y1. aussi pour surcharge c'est y2 moins y1. غير يعطيكم السر بالنسبه ليفي موين. شنو كاين ليفي موين؟ ليفي موين ملي كنحسب ليفي جلوبال كنجي كنديفيزي ليفي جلوبال سور 2، الوغ كيكون عندي هو ليفي موين. اتفقنا. الوغ سي كوا سا؟ الوغ كناخذ y2 سي 1 سي 11,5 moins 9 et égale 2,5. bon c'est kilomètres par heure. Et ça, c'est 11 moins 9,5, c'est égal à 1,5 kg. تفقنا. C'est très simple. Alors, le quatrième, طلبوا مني أني نحدد la matrice d'essai. Alors, la matrice d'essai, إحنا déjà عطيتها في le cours. كي كندير أنا عندي أصلا عندي deux facteurs. Bon, j'ai deux facteurs. Donc, j'ai 2 us k, ça veut dire 2 us 2, c'est 4. Bon, j'ai 4 essais اللي غادي ندير انايا في هاد ليتود ديالي وبيان في هاد ليكسبيريونس. الوغ هنا كنجي كندير واحد طابلو. انا غير سمحوا لي على الكتابه ديالي. بون اسي عندي الاولى، عندي الثانيه، عندي الثالثه، عندي كاتريام اسي. بون جي دو فاكتور. الوغ عندي فاكتور 1 سي لا فيتيس اي عندي سور charge. هنايا moins 1 plus 1 moins 1 plus 1. هنايا moins 1 moins 1 plus 1 plus 1. alors هذه هي لا ماتريس ديالي، لا ماتريس ديسي في لو كا ملي كيكون عندي دو فاكتور ça veut dire 2 us 2 c'est 4 essais. alors جا قال لي la question 5 cinquième c'est trouver le modèle mathématique avec coefficient et bien sûr avec interaction. كي غادي نديرو له؟ alors اول حاجه le cinquième. bon si y égale a1 x1 plus a2 x2 plus a12 x1 x2. x1 c'est la vitesse, x2 c'est surcharge. هاد le terme هذا هو c'est le terme d'interaction. اتفقنا.
Alors la question اللي غادي تطرح ليا هنايا سي كيفاش غادي نديتيرميني هاد A1 وهاد A2 وهاد A1 2. ساهلين بزاف. il suffit اني غادي نبدا من لا ماتريس ديالي، بمعنى من هاد لا ماتريس هادي اللي قاديت. اول حاجه هاد لا ماتريس اللي قاديت خاصني نزيد فيها واحد لو تيرم دانتيراكسيون، لاني عندي في لو موديل لو تيرم دانتيراكسيون. لو تيرم دانتيراكسيون شنو هو فيتيس fois surcharge. Alors, moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Alors, c'est moins 1. Moins 1 plus 1 plus 1, c'est plus 1. Maintenant, كنجي كندير la réponse هي la consommation d'essence ديال الفواتور ديالي. Alors, عندي 8,3, 10,7, 9,7 et 12,3. هنا كي كنحسب مثلا A1 ديال لا فيتيس شنو غتساوي لي؟ ناخذ السيني ديال هذا مع هذا، يعني موان 1 في 8,3 هي موان 0,3 بلس 1 في 10,7 هي بلس 10,7 موان 1 في 9,7 هي موان 9,7 بلس 1 في 12 بلس 3 بون هي بلس 12,3 sur 4 وغنخرج ال A1. Alors A2 même chose, moins 1 8,3 c'est moins 0,3, moins 1 10 plus 7 alors c'est 10,7 plus 1 donc c'est 9,7 et enfin 12,3 sur le 4. Même chose pour l'interaction. Enfin je pense غادي تلقاو في le modèle. Alors باش تفيريفيو غتلقاو عندك A1 غادي تلقاو عندي هو 1,25 في x1 غتلقاو عندي سي 0 75 x2 et غادي تلقاو عندي 0,05 ديال لو تيرم دانتيراكسيون. بون هذا هو لو موديل ديالي. فوالا لا ريبونس هي توجور لا كونسوماسيون ديسونس. الوغ مثلا الا كانت عندي لا فيتيس واحد لا فيتيس وكانت عندي واحد السورشارج لان هزها في الطوموبيل، يمكن لي نعرف شحال ديال لا كونسوماسيون، شحال غادي تكونسومي ليا الطوموبيل ديالي من ليسونس. الوغ كنتشكركم على التتبع ديالكم، وما تنساوش تابونيو لاشين شيميومتري باش توصلوا باي جديد، ومرحبا بلي كيسيون ديالكم. ميرسي.